Ya, ya saya. Lebih audio. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Arinawati Ayub, Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Sains Malaysia. Yang berusaha Puan Sukmawati Mohamed, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia. Para tetamu, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada program ini, sama ada di ruang pameran atau juga secara Facebook Live ya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada pagi ini dengan bersama-sama tokoh-tokoh hebat kita pada program Bual Bicara Dari Arkib USM, Pemimpin Wanita Pertama, Kenali Pendaftar Wanita Pertama dan Ketua Pustakawan Wanita Pertama Universiti Sains Malaysia. Bersama saya Nur Azlinda Wanjan, Pustakawan Kanan Arkib USM selaku moderator. Semoga program pada hari ini diberkati hendaknya. Hadirin sekalian, sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat yang telah banyak berjasa terhadap pembangunan dan kemajuan Universiti Sains Malaysia. Perpustakaan sangatlah berbesar hati dan berterima kasih kepada kedua-dua tokoh kerana sudi menerima jemputan dan sudi meluangkan masa bersama-sama kita semua pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita pada hari ini ialah Dato Hajah Siti Mazenah Saad, Mantan Pendaftar Universiti Sains Malaysia yang merupakan pendaftar wanita pertama bukan sahaja di USM tetapi bagi seluruh IPTA ketika itu. Selamat datang ke Perpustakaan Hamzah Sendut USM, Dato. Di sebelah Dato adalah yang tidak asing lagi dalam dunia kepustakawanan, pernah berada di bangunan ini suatu ketika dulu, iaitu Puan Rashidah Begum Fazal Mohamed, mantan Ketua Pustakawan ketiga Perpustakaan Universiti Sains Malaysia yang merupakan Ketua Pustakawan Wanita Pertama pada ketika itu. Selamat kembali ke Perpustakaan Hamzah Sendut USM, Puan. Baiklah, saya dan juga semua yang ada di sini serta di FB Live, Perpustakaan USM sudah tidak sabar untuk mengenali dan mengimbau kembali sejarah pentadbiran USM semasa Datuk menjadi pendaftar USM dan Puan Rashidah sebagai Ketua Pustakawan. Kerana saya percaya Datuk dan Puan Rashidah pernah berganding bahu membawa USM ke peringkat yang lebih tinggi pada ketika itu. Dalam lebih kurang 2 jam sesi kita,
berlangsung, akan ada sesi soal jawab di hujungnya nanti ya. Baiklah, kita akan mulakan sesi bual bicara Arkib hari ini. Boleh Dato' dan Puan Rashidah ceritakan sedikit tentang latar belakang Dato', tempat lahir, keluarga, sekolah dan universiti lah. Latar belakang Dato'. Disilakan Dato'. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Ketua Pustakawan, saya lupa sebut, kepada pihak perpustakaan kerana sudi menganjurkan perjumpaan ini dan rasa agak kecut perut lah sebab setiap kali orang menyebut pada saya, awak yang pertama. Ia sebenarnya memberi satu cabaran kepada saya. Dan cabaran itu pada mulanya saya selalu mengatakan, bolehkah? Jadi 3 kali boleh saya selalu bertanya diri saya dan saya terpaksa mencabar diri saya tiap-tiap kali. Bukan sahaja First Lady of USM Registrar, tetapi yang pentingnya ialah First Lady Registrar of all IPTA. Yang ni yang membuat saya rasa gerun dan takut pada mula-mulanya. Pada mula-mula saya dilantik, saya ditemuduga oleh pihak pres. Tak silap saya Straits Times. The first question yang dia tanya, how do you feel to be appointed as the First Lady Registrar of all IPTAs? Saya lambat saya nak jawab soalan itu sebab saya tahu tanggungjawabnya adalah amat besar sebab ia meliputi keseluruhan pentadbiran universiti. Dan saya mengatakan I'm deeply honoured that I have been appointed as first registrar. Tapi bagilah saya masa and you can come back to me at the end of the period of my period as registrar. Then I can tell you how I really felt at that time. Okey, jadi syukur alhamdulillah yang amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya peluang untuk menjadi ketua pentadbiran di Universiti Sains Malaysia, apalagi di semua IPTA. Saya sebenarnya berasal dari Pulau Pinang, berasal dari Gelugur. Saya dilahirkan di Pulau Pinang, mengaji sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugur sampai darjah 4. Masa itu sekolah Melayu cuma setakat darjah 6 saja. Saya mengaji setakat darjah 4 dan dekat nak akhir darjah 4 saya dan lain-lain lah dipelawar untuk melanjutkan pengajian di sekolah panggil sekolah orang putih. Jadi saya memang excited to go to an English school dan saya mendapat galakan yang amat baik daripada keluarga saya yang meminta saya melanjutkan pengajian. Jadi saya antara yang pertama daripada Sekolah Melayu Sungai Gelugur yang pergi ke sekolah kebangsaan. Masa itu mula dia dipanggil St. George's Girls School. Lepas tu ditukarkan, kalau primary dipanggil Northern Road Girls School dan ke secondary school baru dipanggil St. George's Girls School. So di sana SM1, Special Malay Class 1, Special Malay Class 2. Lepas tu terus ke darjah 6 di mana you bercampur dengan semua.
semua yang pergi real English medium from standard 1. Lepas itu saya ke sekolah secondary school, St. George's Girls School di Northern Road, hinggalah saya ke tingkatan 5. Selepas SPM, masa itu sebab orang tak banyak, pelajar tak banyak, all your list of names will be published in Star. Jadi tengok-tengok, I was the only Malay girl in Penang yang mendapat grade 1. Jadi syukur alhamdulillah saya mendapat grade 1 dan guru besar saya Mrs. Po Sin Bin sekolah St. George's memanggil saya, meminta saya supaya terus pergi ke tingkatan 6. Jadi sebab malu dekat guru besar ni, pergilah saya ke tingkatan 6 ke sekolah preschool. And first time lah bercampur dengan lelaki dan perempuan. Masa dulu kan, first time bercampur lelaki dan perempuan. And I was also the only Malay girl from Penang yang mengikuti Form 6. Ada 2 lagi Melayu, 1 daripada Kelantan, 1 daripada Kedah. Sebab masa dulu Form 6 tak ada di Kelantan, tak ada di Kedah. Jadi 3 orang kami lah berada di Form 6. Lepas Form 6 saya again nak kerja lah, tak mau lah. Dulu nak jadi custom officer sebab pakai uniform. Tapi again guru besar saya sayang saya sebenarnya because I was a good prefect. So dia amat sayang saya, dia panggil saya kata boleh saya pergi tapi saya tak ada beasiswa. Saya takut nak melanjutkan pelajaran sebab saya tak ada beasiswa. Dia kata tak apa, don't worry about that one. That part I will take care. So pergilah saya ke UM, again the first Malay girl lah from Penang yang melanjutkan pelajaran di situ. Dan masa itu ada temuduga untuk teaching scholarship. Temuduga dibuat selepas kita masuk ke universiti. Saya pun pergi temuduga. Malangnya saya tak dapat teaching scholarship. Saya menangisnya sebab kalau teaching scholarship tu you're almost guaranteed. You go for 1 year, dip add and off you become a teacher. Yang ni ketika tu saya kena cari kerja lagi. Tuhan Maha Perancang, Tuhan Maha mengetahui segala-galanya. Dia letak saya syukur alhamdulillah ke jalan yang elok. Jadi ada 4-5 orang kami lah yang tak dapat teaching scholarship. Saya dengan pertolongan guru besar saya mendapat UMNO scholarship. The one and only sampai sekarang, one and only UMNO scholarship yang diberi. Sebab guru besar saya amat close dengan Tengku Abdul Rahman. So there I was. Reti kata kalau saya dapat teaching scholarship, I will be a teacher. The most I will be was a guru besar. That's all. Kan? Tapi Tuhan Maha Kaya, 5 of us open scholarship. Jadi the others are state scholarship lah. Jadi kami try apply. Kita try apply perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Perkhidmatan tadbir dan diplomatik adalah 100% male. 100% male. Jadi kita cuba juga, masuk juga. Syukur alhamdulillah ke 5 kami diterima masuk ke perkhidmatan tadbir dan diplomatik. Another first. Dan masa induction course, masa temuduga panel interviewers mengatakan kepada semua kami one by one lah, you are the first batch of ladies that we are taking in. If you fail, there will never be another group of ladies to come in. And that was repeated masa induction course. So you see how
cabaran tu datang satu. I managed to go through one by one. Minta doa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Mintalah supaya kami lima ni berjaya. Syukur Alhamdulillah. Kami semua berjaya. Dan saya lepas ke PT saya di bahagian latihan Jabatan Perkhidmatan Awam, lepas 3 tahun on confirmation saya ada naik pangkat. Lepas itu another naik pangkat di bahagian latihan juga, di mana saya mengantar banyak pelajar-pelajar ke luar negara dengan beasiswa Colombo Plan dan beasiswa kerajaan. Banyak academic staff daripada sini ingat saya menemu duga mereka masa mereka form 6 untuk nak dapat beasiswa Colombo, beasiswa persekutuan, dan saya yang menghantar mereka. The whole group of them, the first batch was going to Indonesia. The first batch yang kita menghantar pelajar Melayu ke Indonesia. And the rest Colombo Plan to UK dan sebagainya. Dan this whole group yang masuk ke USM, the first day I reported for duty, the whole group of them came to my room. Dato ingat dah kami, Dato hantar kami by train pergi ke Indonesia. Dato hantar kami of course by plane ke UK dan sebagainya. You just imagine how proud I am to see them going through stage by stage. Dan syukur Alhamdulillah. Jadi lepas saya di PTD, di JPA bahagian latihan, saya dinaikkan pangkat, on transfer saya ke bahagian perkhidmatan Kementerian Pendidikan. Di sana again I had a boss who never liked ladies. I had a boss who never had any of their punya officers ladies. Dan my friends, my colleague in JPA said, our condolence to you, Mazenah. You're going in to the madhouse. That was going into the madhouse. Punya ketak dalam ni Tuhan yang tahu. Tapi tunjuk juga yang kita tak ketak. InsyaAllah lah kata, insyaAllah. Tapi syukur Alhamdulillah. At the end of it, he accepted me. He sent me for any meeting di antara saya. Masa tu Tun Mahathir was Minister of Education. Tahulah macam mana Tun Mahathir, bila he chair a meeting, tak senyum, tak apa, duduk perhati kita aja. Tapi syukur Alhamdulillah. All these things make me a strong person. Strong and stronger and stronger. Saya ingat tak tu je kot. Baik Dato', kita simpan dulu cerita sebelum masuk ke USM. Kita sambung dulu kepada Puan Rashidah. Boleh ceritakan latar belakang Puan sebelum Puan masuk ke USM? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasihlah kepada USM, Perpustakaan USM yang menjemput saya untuk sesi ini. My life story adalah similarity lah dengan persamaan dengan cerita Datuk Mazenah, tapi not so challenging lah. Saya berasal dari Taiping. Lahir pada tahun, I'm not shy about my age lah. 1947. So umur saya tahun ni 77 tahun lah. Kalau you nak tahu macam what does 77 look like, our PMX pun 77 lah. Dia lahir sama bulan dengan saya lah, August 1947. So adik-beradik 7 orang lah. So bapa saya ada kedai dekat Taiping. Saya lahir di kedai tingkat 1, kedai alamat dia 112. Dulu dipanggil Main Road, sekarang Jalan Taming Sari. 112 kedai tu masih ada kat situ. Saya tadika, masa tu dulu tak ada tadika. So sekolah pertama saya adalah Treasure Methodist Girls School di Taiping.
pada tahun 97 after independence, bapa saya pindah bisnes dia ke Penang. So saya masuk sekolah samalah dengan Dato, Northern Road Girls School sampai darjah 6. Lepas tu masuk St. George's Girls School. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Masa Dato' there is no form 6, tapi saya merupakan batch kedua form 6. So 1967. Lepas dia dapat result, macam Dato' katalah, kita ada newspaper called The Straits Echo tau. Semua keputusan SPM, form 6 semua adalah disenaraikan dekat surat khabar. So we all nak tahu result, kena pergi beli newspaper lah. Tengok cari nama kat situ, and then dapat detail pergi ke sekolah. So it was very exciting lah. Kalau you ada kawan, bapak dia kerja dekat newspaper, untunglah boleh dapat keputusan kira sehari sebelum keputusan dicetak. So after form 6 tu dapat tawaran pergi ke fakulti sastra, jabatan they call geography lah, jabatan geografi. So bila dah tamat pengajian, saya apply UITM buat library science dan dapatlah tawaran pada bulan Julai 1972 lah. So I pun merupakan first batch tau, pelajar perintis bagi postgraduate diploma in library science. Pada masa yang sama kami juga diberi peluang mengikuti the London Institute of Chartered Librarians course lah. It's a 1-year course. So bila I tamat pengajian pada Jun 73, saya ada dua qualification lah. One is postgraduate diploma from UITM, and the other was a member of the Chartered Institute of Library Professionals in London. Masa tu nak dapat kerja very easy tau, sebab the demand for librarians very great tau. Masa I dekat UITM dah dapat offer lah dari USM kerja kat library. Jawatan pertama saya adalah pegawai tadbir, so they don't need the library qualification. So based on my degree, saya diberi peluang lah bertugas di Perpustakaan USM so my first day was in July 1973. Saya start kerja dekat USM. So that's my life story sampai 73. Okay, terima kasih Puan Rashidah. Sedikit soalan lah untuk Datuk dan Puan Rashidah. Seandainya Datuk bukan sebagai pendaftar USM, apakah kerjaya Datuk jika bukan menjadi seorang pendaftar lah? Mungkin ada cita-cita lain lah. Ya, seperti saya terangkan, saya daripada Mantan Tarbiyah dan Diplomatik dipinjamkan ke USM. Kalau saya tak jadi pendaftar, saya balik ke sana, saya jadi KSU. Sebab semua rakan saya semua dah jadi ketua setiausaha kementerian. Jadi kalau tak dapat di sini, di sana dapat. Syukur Alhamdulillah. Tapi kalau tak kenal maka tak cinta. Setelah begitu lama dengan USM, saya pun jatuh cinta dengan USM. Jadi pihak USM pun dia pandai. Dia pandai pujuk saya. Dia tahu saya nak balik sana. Jadi dia pandai pujuk saya. Jadi pujuk, makanlah pujuk. Saya pun terus untuk bertugas ke USM. Dan okey. Puan? Okay, kalau bukan seorang pustakawan, I'll be crime investigator. Wow. Macam detektif lah. Sebab saya jenis yang suka cari kebenaran tau. So you want to
search the truth, isn't it? So bila there is any crime, you want to find out what is the truth now. So I think if I wasn't a librarian, I'd be working in the police. Menarik tu. Baiklah, Dato. Dato adalah pendaftar wanita pertama USM dan juga yang kedua selepas Dato NA Oga. Dato NA Oga bersara pada 15 Disember 1991 setelah menjadi pendaftar USM sejak awal penubuhan Universiti Pulau Pinang 1969. Lebih kurang 22 tahun, satu tempoh yang agak lama lah. Jadi apabila Dato datang ke sini sebagai pendaftar mengambil alih tugas daripada Dato NA Oga, apa perkara pertama yang Dato lihat ataupun perancangan Dato untuk meneruskan apa yang telah Dato NA Oga tinggalkan ataupun ada perancangan lain untuk memantapkanlah Universiti Sains Malaysia ni? Bila Dato? Soalan ini boleh tanya kepada saya, boleh juga tanya kepada pegawai-pegawai saya dahulu. Seorang tu ada di sini. Very senior, very dedicated, and I love him not because he's a male, but I love him because he's a very good staff. Okey, saya dipinjamkan sebagai pendaftar, sebagai timbalan pendaftar, ya. Sebab masa itu ada kekosongan timbalan pendaftar personel. Jadi apabila my boss di sana, my ex-boss di sana was a council member of USM. Jadi mungkin dalam board dia orang bincang lah nak tolonglah cari somebody on secondment daripada kerajaan kepada USM. Sebab again I created another first, tidak pernah ada daripada pegawai perkhidmatan tadbir dan diplomatik dipinjamkan ke IPTA. Tak pernah. I was the first one. Itu saya kata ni I created so many first. Takut saya. Jadi apabila ex-boss saya tahulah how I work. How dia tahulah saya ni. Jadi bila dipinjamkan, mula saya quite reluctant because I know the prospect there is very good. Tapi apabila dipujuk, male ni dia pandai pujuk perempuan. Dia pandai pujuk perempuan. Jadi bila dia pujuk saya pun ingat, okay lah, you're coming back, you know. Your house is just 5 minutes from USM. You don't have to rush like in KL. You know, don't worry, with your hard work, you have a very good prospect in USM. Macam-macam lah. Jadi saya pun masuklah ke USM. Takut juga ni IPTA Universiti ni. USM. Lepas tu depa semua duk kata Universiti Siti Mazenah. Saya geram juga. Saya geram juga. Awak Universiti Siti Mazenah ni. Depa macam-macam depa kata. Saya cengeng lah. Saya serius lah. Takut kat dia lah. Cuba tanya my pegawai. How nice I was with them sekarang. Sampai pergi meeting dia nak beli kod. Saya ikut dia pergi beli kod. Dia pakai kod saya, tolong komen tentang kod dia. See, you can be very strict as a staff, as a leader, but after that you must be good as a friend. That's how you get the cooperation of your staff. Yeah. Jadi apabila saya masuk the second day tu, saya diminta menghadiri mesyuarat. Saya tak tahulah apanya. Akhirnya saya tahu mesyuarat Senat. Mesyuarat Senat tu dulu tak ada dewan persidangan, tak ada. Jadi dewan bilik mesyuarat. Kecut juga tengok semua kecut. Tengok semua bercakap ni. Hoi. Bercakap semua pandai-pandai lah semua. Yalah, academic staff. Semua bercakap pandai-pandai. Saya duduk melengok sini. Aku ni boleh dak di sini ni, boleh dak ke sini ni, nampak. Depa ni pandai bercakap sangat ni. Jadi lain pentadbir, lain cara pentadbirannya. Saya tahu sebelum saya lain pentadbirannya. Jadi saya nak membawa cara pentadbiran saya. Bila saya nak bawa cara pentadbiran saya, bukan senang.
Orang kenal saya sebagai orang luar. Memang orang kenal saya sebagai orang luar, bukan orang dalam. Kalau orang dalam, mereka dah kenal dah. Sebab saya orang luar, maka saya terpaksa, orang kata, tepuk-tepuk. Begitulah caranya. As a leader, begitu kita kena buat. Ya. Sebab saya nak buat pentadbiran yang efisien, pentadbiran yang cekap, pentadbiran yang telus, pentadbiran yang boleh diharapkan oleh staf, yang bila dia datang berjumpa kita, dia convinced whatever jawapan yang akan diberi, ya. Dan staf daripada pegawai kepada orang bawah. Masa tu registry memang banyak staf lah sebab banyak bahagian. Jadi bukan senang. Saya nak terapkan itu, pentadbiran yang telus, pentadbiran yang cekap, pentadbiran yang dihormati oleh orang, pentadbiran yang kalau politik bersama rakyat lah. Tapi kita bukan politik, kita tak kata bersama rakyat, kita kata bersama pelanggan. Kita bersama pelanggan. Jadi saya nak tetapkan bahawa nak bawa mereka ke situ, kita kena ada mission, kita kena ada vision, dan kita kena ada values. Whatever values you have. The first value to me is integrity. Your integrity is very important. Your openness is very important. Your value. Banyak lagi value lah yang saya perlu terapkan kepada staff saya. Not forgetting, my staff are also staff of all the schools. Penolong pendaftar of all the school, admin staff of all the school are all my staff, seconded to them, seconded to the schools. And kita tak boleh depend on academics, walaupun orang kata academization of administration. Tapi kita tak boleh harap sebab mereka ahli akademik. They are not used to benda all the nitty-witty thing, dia orang tak minat lah. Jadi kita kena terapkan kepada pegawai kita apa yang mereka tidak tahu, kita perlu tahu. Ya. Jadi itulah yang saya cuba buat, dan permulaan yang saya buat ialah pertama latihan staff. Pertama, latihan akademik. Sebab pada masa itu Universiti USM adalah universiti yang pertama yang tidak mendapat peruntukan latihan akademik. Tak dapat. Semua duit universiti sendiri. Bila duit universiti sendiri, tak banyak yang boleh dihantar. Ya. Dan oleh kerana tak banyak boleh dihantar, banyak yang diambil yang straight PhD. Kalau straight PhD, banyak non-bumi putera. Jadi bagaimana nak seimbangkan? Ya? Jadi dengan itu syukur alhamdulillah dengan pengalaman saya dengan JPA, I was from your JPA, pengalaman saya dengan kementerian, I was from kementerian, saya dapat peruntukan central, peruntukan daripada JPA, of this called SLAP. Skim Latihan Akademik Bumi Putera. Ya, jadi saya meminta kelulusan Kementerian Pendidikan sebab 99% yang bumi putera adalah mereka yang terikat dengan Kementerian Pendidikan sebagai guru. Jadi saya perlu minta perlepasan pada semua, dan saya kena bentang kertas kerja. Ya, apa sebab yang saya perlu minta kementerian lepaskan? Apa sebab nak dapatkan mereka semua ni? Dan lepas itulah I went all out, pergi interview saya dengan NC ataupun TNC, interview Amerika, Australia, New Zealand tak banyak, Amerika, Australia, UK, untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang di sana, pelajar-pelajar bumi putera di sana, untuk melanjutkan pengajian ke sini. Jadi saya akhirnya dapat seimbangkan kedudukan seperti yang dikehendaki oleh kerajaan.
Saya juga mengadakan training unit. Saya yang pertama, ingat, bagi tahu dekat pendaftar yang baru, yang lepas. Saya yang pertama yang mewujudkan training unit. Dan syukur Alhamdulillah, I got very good training officers, Hussein for example, very good training officers yang mengendalikan ini. Dan saya juga mengendalikan beberapa bengkel dan seminar kepada mereka semua. Sebab a leader must know what she wants. A leader must pass a message what she wants. What she wants for dia punya staff. Jadi itu amat penting sekali. Jadi syukur Alhamdulillah banyak level staff yang telah dilatih. Itu yang pertama, on training. Yang kedua ialah medical which one Sarah first, medical school or Kelantan? Medical school first. Medical school dulu. Dan medical school it's not easy. It is not easy dealing with medical practitioners to become academics. It's not easy at all. It's not easy. I tell you, many meetings they want to see the Night Chancellor. They want the meeting to be chaired by Night Chancellor. Night Chancellor at that time isang kami kecil. Dia kata, no Mazenah, you go. Imagine bulat semua. Saya tahu dah saya akan ditekan dengan bulat semua. Itu Vice Chancellor tak mau pergi. Dia suruh saya pergi. Macam-macam daripada segi gaji, daripada segi allowance, walaupun dia tahu gaji itu bukan bawah kuasa kita. Tetapi menghentam tu memang kena lah. Kena pada bahagian human resource lah. We don't care who does that. It's up to you to go and talk to the government. It's not easy. That was a most memorable period for me. Dan apabila hospital di set up, of course lah, sebelum hospital set up, dealing dengan state government, berkenaan dengan tanah, berkenaan macam-macam. Saya lah pendaftar lah tugasnya. Jadi lepas tu recruitment of staff, the nurses apa semua, again nak pergi sembah Kementerian Kesihatan pula. Sebab nak ambil banyak, bukan seorang dua, banyak. Jadi saya rasa that was the most period yang begitu challenging lah bagi saya. Dan syukur Alhamdulillah, amat syukur sekali saya. Akhirnya kita dapat tengok HUSM berdiri megah. Baru ni saya, last year I went for my knee replacement operation. Saya amat syukur sekali. Doktor-doktor semua kenal saya. Saya tak kenal mereka lah kan, sebab thousands. Dato' ingat dah, Dato' sign pensyarah pelatih agreement kat saya. Dato' ingat dah, Dato' interview saya. Dato' ingat dah, Dato' pergi rumah saya di UK. Syukur Alhamdulillah. Saya rasa saya tak ingat pun, saya kata ingat lah kan. Syukur Alhamdulillah, saya rasa syukur now, you are now associate professor, you are now professor, yang buat kat saya, professor. Syukur Alhamdulillah, that to me that's the greatest gift lah. Whatever USM can give me, these are the staff who acknowledge you, who remembers you, who remembers you. Dan of course, then again masalah dengan teronoh. Dulu kita teronoh, ingat Sarah, pimai my lawyer Sarah Chandran dulu. Jadi kami pergi mesyuarat untuk mendapatkan tanah. Dah dapat tanah, dah berjalan berapa tahun. Lepas tu saya pun bersara. Lepas saya bersara, dah Petronas nak ambil, dan dia pun pandai negotiate dengan Sultan nak ambil yang tempat tu, nak bagi kita transkrian. Masa tu saya dah pension dah. Jadi ingatan saya amat banyak lah. Itu
kebanyakannya sebagai timbalan pendaftar. Sebagai pendaftar masa hospital USM, transkrian, dan akhirnya ialah quality management. Quality management, seperti saya katakan, mission saya nak pastikan kita diiktiraf yang kita bagus dalam pentadbiran. Kita duk syok sendiri tak lagi, tak boleh. Kita duk syok sendiri, kita ingat kita bagus, kita tak bagus. Orang lain yang akan nilai kita. Jadi saya pastikan total quality management. Total quality management bukan registry saja, the whole campus. The whole campus. Saya pastikan tiap-tiap pusat pengajian, tiap-tiap jabatan mengikuti quality management. First we train all the heads. Then we stage by stage we train. Dan syukur alhamdulillah kita diiktiraf dapat mampu award. We got about 3. And then ISO. Lepas tu kita dapat ISO 2000, ISO 2000. Bagi saya, to me that was my personal achievement. Tak ada kena mengenal dengan orang lain. That was quality management is my personal achievement. Sebab saya nak pastikan bahawa pentadbiran saya ada quality. Tetapi saya nak terangkan, quality ni bukan berhenti dekat itu saja. Bukan nak sekali buat total quality management course, lepas tu habis, berhenti. No. Quality must be done every year. Or tak boleh every year pun, every few years by every school, every department. Barulah kita maintain quality. Kita nak transform USM, higher education, something like that lah kan. Kita dapat Apex, very good, very good. I was happy when you all got Apex. Tapi kita kena maintain, quality management must be maintained all the time. Baik library, baik registry, baik pusat pengajian, baik mana pun perlu. Ya, perlu. Saya as I said, saya rasa gembira sebab ISO 2000 tu dimenangi oleh registry. Human resource mampu pun dimenangi oleh registry dan development office itu tak silap saya bawah Sufian. Jadi begitulah saya rasa seronok, gembira sebab saya dapat menyumbang kepada kecemerlangan USM. Terima kasih Dato. Kita ada banyak lagi selepas ni kita akan tanya. Kita terus dulu kepada Puan Rashidah. Sebab Puan juga adalah Ketua Pustakawan Wanita Pertama masa tu selepas Mr. Edward Lim Hati 1969 hingga 1988 dan selepas Mr. Lim Chee Hong yang memegang sebagai Ketua Pustakawan sehingga 1994. Jadi semasa Puan dilantik menjadi Ketua Pustakawan 1995, apa yang Puan tengok perpustakaan ni sesuatu yang boleh ditambah baik ataupun perancangan Puan masa tu untuk memantapkanlah perkhidmatan perpustakaan. Dan saya nampak juga ada persamaan antara Puan Rashidah dan Datuk dalam TQM. Perpustakaan juga kita mendapat persetujuan ISO. Mungkin Puan boleh ceritakan berkaitan perkara ni. Silakan Puan. Terima kasih. Bagi saya perpustakaan tanggungjawab perpustakaan tak sama dengan yang pendaftar because kerja kita berdasarkan kepada piawaian antarabangsa. Libraries, we see what is happening in the libraries worldwide, and then that is what we want to do. We want to do the best. You tengok lecturers kita semua educated overseas kan. So dia biasa dengan University of Oxford Library, University of Cambridge Library, Library of Congress in UK, in US. And then bila dia balik kat sini, they expect the same level of service and collections that we have here. So that was our challenge.
So I remember I joined Dato' Masna as entry level officer lah. Kira yang paling bawah lah. Pegawai tadbir. Then naik sampai jadi KP. So bila masuk library, my philosophy is like this tau. Tak kisah sebarang tugas yang saya diberikan, saya akan buat yang terbaik lah. I don't care what the person next to me is doing, but I will do my best. And at the same time, we must be prepared to be self-learning tau. Bukan semua everyone is going to tell you. You got to learn a lot on your own. So I was sent to the bahagian bersiri. At that time, because we are a new library, peruntukan kira mewah lah. Macam untuk perolehan buku dan majalah, kita dapat peruntukan kadang-kadang 7 juta, 8 juta. Can you imagine that in the 1970s now? Ni kita kena belanja semua duit. Itu sebab kita nak build up our collection. So there was a lot of work to do. And you know, the other thing was we had two bosses, Edward Lim Hakti dengan Lim Chi Hong, yang dikira nama besar lah dalam bidang kepustakawanan, bukan di Malaysia saja tapi di rantau dan juga di peringkat kebangsaan. So you have got these librarians setting such a high standard for you. So when you come in, you realize you have to keep up with them. So, but you know, the men also sometimes I think they are very biased. I remember when I was going to get married, I told one of the men that I'm going to get married. So instead of saying, selalu dia kata tanya lah, who's the lucky man dan sebagainya. You know what one of the men commented? You know, women when you get married, you punya productivity turun. Then I was thinking to myself, I am going to prove him wrong, you know. So I decided I'm going to do that. So anyway, myself, I'm already a hardworking person, so it wasn't a big deal. Sampai many years later, the same person told me, I think married women are more productive than the others. So you see, we have got a lot of challenges that we have to face, but never mind. So I made it a point throughout my journey, I'm given any job, even kalau I tahu zero, never mind, I will learn. Now, yang paling cabaran, yang paling besar was I was asked to head the automation division in the library. That was 1984. Can you imagine 1984, saya mempunyai pengetahuan sifar, zero knowledge about computers. Tapi bos saya kata, I want you to be the head. Tapi I'm the Janice, never mind, I will take the challenge. So first thing I have to do is I have to learn out about automation. So what do? I pikir I'm in a library. A library is a learning center tau. And all the best books on computing are in our library. Sebab masa tu we had a school of computer sciences. So what I did was, first thing I did, I pinjam dictionary of computing. Pinjam on long-term loan, bawa balik rumah. Keep it in my cupboard together with all my baju-baju. Anytime free, new istilah, refer to the dictionary. And I also read up other books. At that time, can you imagine? People don't know about computers. And then I have to have enough knowledge because all the computers are not in the library. They are dekat pusat computer. So I want to make sure that I have enough knowledge supaya nanti kalau the pusat computer staff nak kelintong, I can tell them lah, no, that is not right lah. This can be done, you know. So I learn all about computing on my own. Yang sebelum saya tu, he gave me training. But you know how long the training? Dia tunjuk kat I ni. I think not even half an hour now. Tapi I tak apalah. Yang I tak faham, I go back and learn about it. So I think that habit, you know, of wanting to learn on my own instead of someone having to wait for them to send me for kursus, that is late already, you know. You know, we were in the library, our computers, our library system, we were like the first library in Malaysia to have the online, you know, to have computerized cataloging.
National Library of Malaysia semua menyertai the cooperative program. So we have to learn how to macam negotiate dengan pusat komputer lah. Kalau kita nak peralatan, the bandwidth. It was very funny tau. The library dekat counter when we had the circulation system tau. Dulu isi kad tu kan takes about 1 or 2 minutes. Sekarang dah computerized. So the response time yang kita expect is maybe 0.1 millisecond tau. 0.1. So bila the system is slow, we will call pusat komputer and tell them what's wrong tau. Ada queue dekat counter lah. Those days, setiap hari lebih kurang 2,000 buku dipinjamkan. Very high tau, the loan rate. So until the systems, the person in charge of the network, he used to joke with me. Say, Puan Rashidah, kerja saya sangat senang. No, I duduk kat meja baca surat khabar, tunggu phone call dari library. Because bila system problem, slow sikit saja, library will call. So his job is much easier. So that was what our bosses taught us, like, that the quality, if you have an online system, this is what your expectation is. And then we also develop very good relationship with the pengarah, the pusat komputer. Sebab sistem kita jalan, kira buka library, Saturday pun ada, Sunday pun ada. Kadang-kadang masa exam week, cuti, study week, is it? Buka Saturday, Sunday, public holiday semua buka. So we must have the support. So when we first introduced the online system, saya dengan system analyst saya, we all macam pakat lah. We will be on call, Bila staff kerja hari Sabtu, hari Ahad, when there's any problem, they can call us because it was a new system and you want the library staff to have confidence in the system lah. So you tak boleh kata, oh the system is down and then we all respond half an hour later, tak boleh. Kita kena attend to it immediately. So that was the way we handled it. And then we made sure that all the staff are trained properly because it was a big change, computerization. Simple thing because they're not used to computers. We never had a typewriter. Tiba-tiba everybody has to learn how to use keyboard, kan? Kadang-kadang they'll call me Sunday, Puan Rashidah, my terminal problem lah, hitam. I said, tengok sebelah you okay ah? Sebelah I okay. I said, oh kalau sebelah you okay, that means okay. I said, you tengok ada button, the brightness button. Bolehkah you pusing sikit? Pusing. I said, nah sekarang okay ah? Okay. Alhamdulillah. So you see, when you introduce change, these simple things, they are foreign to them. So we have to make sure when you introduce change, that's what I realized when I was working in the library, that you have to get everybody, train everybody about the system. And you kena banyak sabar lah. We cannot scold them, why is so bodoh, I don't know, this brightness button. Be very patient with them. So they all pun rasa comfortable with the system, then ada confidence in the system. Because you must remember, it's like in the bank, 1 digit silap, your bank number goes to somebody else's account, isn't it? So that's it lah. Kita punya data, everything must be 100% accurate lah. So we learn things like must be 100% accurate, must be very up to date. Everything must be on top lah, so that we can provide a good service lah. So the other thing that Dato mentioned about TQM, isn't it? So we all had that system in place, but we did it for the whole library, because masalah was like this style. We all masuk all at the same time, 1970s. Dan semua akan bersara lebih kurang masa yang sama. So takut memory tu hilang lah, memory of the work that we are doing. So we had the system in place supaya documentation kita lengkap lah, and we had our CG, I think still continue up to today, is it? In 2001. Alhamdulillah lah that. So every staff was involved. Masa we all buat computerization, dari atas ke bawah, everyone was taught about computers. Bila buat TQM pun semua terlibat dengan inilah pemahaman dan pengurusan sistem itu. Yeah.
Terima kasih Puan. Sedikit tambahanlah untuk TQM. Bagaimana proses mulanya ISO masa tu yang Puan gerakkan sehingga kita boleh mendapat pensijilan lah. Actually, it was a big challenge because I think any big change you nak bawa, you kena have everybody in the library 100% kena buy in tau. Because everyone is involved, right, from the cleaner sampai the chief librarian. So kita had a lot of macam sessions tau to explain why we want to achieve, why we want to do it. Now, to me, the library is a service for all students, all staff, bukan? So, and it is very core to the university lah, because our learning, academic, teaching, research all depend on ilmu, isn't it? And we are the custodian of the holder of the ilmu lah. So we had to have many training sessions. Now, of course, along the way, ada yang tak mau cooperate, isn't it? So then I will get involved lah. So I have to slow talk to them and try to convince them lah. So until we make sure that, like 100% of the staff are convinced that we need that system so that it will be successful. I cannot just say, I only shop, I want to do SO, but my staff all not involved. It won't work that way. Nanti bila I keluar, the whole system is going to stop already, like it will collapse, isn't it? So to me, that was very important. So for all of you kat sini, kalau you nak bring any big change to the library, make sure from the top right up to the bottom, you bagi tahu your head of division, bagi tahu the lower staff, sampai ke bawah, And then if they still don't understand it, you got to find a way of making them understand why it is so important. Macam you look at the light, bukan lampu. You think the lampu in the library, to me lampu very basic. You know why? Because library kita baca buku, kita write, bukan? And always the tulisan is very small. So light very important. So kalau light rosak, tak boleh tunggu seminggu sebelum ganti. So development office faham, we explain to them, student and the shelves and all that. Kalau light rosak, student are affected. Maybe they ada assignment, they have to do it. So development office, no. Kalau library, lampu rosak, immediately ganti. So we make them understand the importance of the library. Similarly, dengan pusat komputer pun they understand when they're doing their budgeting, they make sure that we are adequately supplied with the hardware and the software. They really respect the library because they know library system so canggih tau. That they haven't seen such a canggih system lah. Yeah. Okay. Terima kasih Puan Rashidah. Tadi kita dah dengar Puan Rashidah ada prinsip dan falsafah sendiri dalam pengurusan perpustakaan lah sebagai Ketua Pustakawan. Bagaimana pula dengan Dato'? Apakah falsafah dan prinsip yang Dato' pegang sepanjang bergelar pendaftar dan apa cabaran besar yang Dato' telah hadapi, bagaimana sokongan staf dan juga pegawai lah masa tu terhadap Dato' lah. Silakan. Saya daripada sejak saya bekerja dulu, bukan saja di USM, sejak saya menjejakkan kaki sebagai pegawai di JPA dulu, tingkat saya adalah 5 perkara. 5I, saya panggil 5I. Tapi as you go through, you perlincin, perhalusilah 5I. I yang pertama ialah iman. Itu amat perlu sekali. Yang pertama adalah iman dan saya terapkan kepada staf saya baik di JPA, di kementerian ataupun di USM. Iman tak semestinya semayang saja. Ya, iman berarti kita berintegriti. Kita dibayar sebulan gaji. Kalau kita sign agreement, kita perlu bekerja 8 jam sehari. Dengan itu kita tidak harus membuang masa dengan berborak-borak, bercakap-cakap, kalau ada pantry, di pantry bersembang-bersembang.
Dan kalau keluar makan di luar lagi seronok, ramai kawan-kawan join. Kami tengok grup USM di sekian, tak mahu abang lah kan. Sekian. Jadi itu semua iman kita. Iman kita bahawa kita ni menjalankan tugas seperti yang telah kita janjikan. Dan kita ini telah diamanahkan oleh Allah kepada kita untuk menjalankan sekian tugas yang kita janjikan. Yang itu amat penting sekali. Kalau kita tak ingatkan iman akan tanggungjawab kita, maka kita tidak akan jadi pekerja yang baik. Kita tidak akan jadi pekerja yang betul-betul orang kata halal dari segi pendapatannya. Sebab kita cuai. Kita tak ikut apa yang telah kita janjikan. Itu iman. Saya pegang pasal itu bukan pada orang, pada saya juga. Bahawa saya perlu menjalankan tugas sebaik yang mungkin. Jadi kita tidak ada masa untuk berehat, bersembang. Tak ada masa. We should not do that. We should do that after office hours. Itu iman. Kedua adalah ilmu. Ilmu ni tiap-tiap orang perlu ada ilmu. Dan bila dia ada ilmu, dia perlu laksanakan ilmu yang dia belajar. Ilmu di sini bukan semestinya mendapat ilmu daripada buku saja. Bukan ilmu yang kita telah mendapat degree dan sebagainya. Ilmu di sini ialah melihat apa yang baik yang orang buat. Yang kita perlu tambah baikkan. Apa yang kita perlu pelajari, kita perbaiki. Itu ilmu. Jadi ilmu kita boleh dapati daripada experience kita. Pengalaman kita baik pahit, baik manis, itu adalah ilmu kepada kita. Kalau teguran daripada ketua kita, buruk baik kita perlu terima. Sebab itu adalah satu pelajaran dan pengajaran kepada kita. Jadi kita perlu ingat, ya, itu ilmu. Jadi saya belajar banyak. Saya belajar masa saya di JPA. Cara mereka lain because they are central. JPA central, the nerve of the whole government administration. So here I am. Okay. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita jangan ikut yang tak baik. Kita ikut, okay. You go and discuss with the ministries first sebelum you buat decision. Decision by JPA. Dan bila kita nak set, masa saya di sana, bila kita nak set dasar latihan negara, kita tak boleh syok sendiri buat di JPA saja. Kita perlu bincang. Sebab ada various types of training. Kita perlu bincang. Begitu juga di kementerian. Begitu juga di USM. Kita perlu bincang untuk mengadakan training. Jangan kita syok sendiri. Itu ilmu. Ya, Saad. Dah bercakap banyak sangat ni, lupa, Saad. Apa ni? Yang ketiga. Apa ni? Iman, ilmu. Yang ketiga adalah insan. Insan, kita tidak bekerja seorang. Kita perlu kerjasama daripada rakan di bawah. Memang kita tak, you may be the best of staff, the best officer, but you know you are the best because you got all the good helpers with you. You are the best because you have a team. You have a team. You don't work alone. You have a team. Therefore, kita perlu ingat akan staff kita. Saya ni memang kalau tak senyum, orang kata saya sombong, saya takut, saya macam-macam. Tapi tanya Sarah. I was a good officer, I was a good boss kan. Jaga, kita bersama. Kalau staff buat birthday cake apa semua, kita turun bersama. Saya turun. Saya daripada tingkat 4, daripada tingkat 3, saya turun. Pergi bersama. Bersama mereka. Jangan ini. Saya bagi tahu dekat terutama kepada pegawai lah. Saya kata I will defend you in front of others. But watch out when I come back, I call you up,
You must be able to answer, why is this done? If I scold you, it's one by one because I want to improve you. Pernah satu ketika mesyuarat dekan, mesyuarat naib chancellor dengan dekan-dekan. Oh, mereka nak cari jalan nak hantar pendaftar. Saja usik. Cari jalan nak hantar pendaftar. Seorang dekan kata, Datuk Naib Chancellor, we are not happy because dia tak kata registry, dia tak kata registrar, because the registry send us all the worst pentadbir, and registry take the best to be in registry. Because lain Chancellor kata, Mazenah jawab. Mazenah jawab apa? Jadi nak marah pun tak boleh. Nak marah nampak sama kita macam budak-budak. Saya kata, saya ni Datuk Naib Chancellor, saya ni serba salah. Saya mai di mesyuarat dekan hentam pegawai saya, pegawai di sekolah, yang ni maksudnya pegawai di sekolah. Saya jumpa, I met the school officers sebulan 2 kali. Bila saya jumpa mereka kata they always left in the lurch, tak ada guidance langsung. Jadi saya ni serba salah, yang mana satu yang nak dengar pun tak tahu lah. Tapi bila saya lantik, masa mula saya tak tahu performance mereka semua bagus interview. Itu sebab saya lantik mereka. Tapi bila dah mai, setengah saya retain di sini, setengah saya hantar di school. Jadi tak tahulah apa jadi di school ni. Tapi saya train my officers. Hentam tu, ngam. Jadi kita jangan melawan ombak tanpa memberi alasan yang baik. Jadi itulah insan. Insan tu amat baik. Jadi kalau anda ada 3, ada iman, ada ilmu, insan baik, maka the 4th one is inspirasi. Inspirasi untuk level tiap-tiap staff untuk menjalankan tugas dengan baik, dengan committed, dengan hati yang rela, dengan gembira. Itu 4 prinsip yang saya gunakan keseluruhan kerjaya saya. Cabaran ni memang saya dah sebut dah in between kan cabaran saya. Tapi saya tak pernah rasa cabaran yang saya terima itu satu cabaran yang berat. Tak pernah saya rasa cabaran yang berat. Because I know I was not alone. I know I was with all my staff. I know my staff love me and I love my staff. Ini yang penting. Apa cabaran pun, kalau kita percaya yang we are not alone, dan of course most of all, orang Islam, we are with Allah. Jadi apa cabaran, orang kata take 5. Take 5, ni sengap ni, ialah kita duduk sengap Saad lah. Maybe 2-3 hari kita duduk sengap di pejabat, apa aku nak buat ni. Lepas itu kita ceria balik. Lepas itu kita gembira balik sebab kita tahu. Kita ada 4 tadi, ya. Dan I have my staff with you. I don't have to worry. Cuma itu saja. Pada staff, macam saya katakan tadi, in front of others, I will defend you. I will never let you down in front of other heads. But when I come back, I call you up, you must know what to answer. Jadi, kita mesti ingat, kata orang tua-tua dulu. Saya ingat ni, orang tua-tua dulu kata, apa yang disemai itulah yang dituai. Faham tak? Apa yang disemai itulah yang dituai. Kalau semaian yang tak baiklah jadinya. Kalau semaian itu baiklah jadinya. Pokoknya quality management, pokoknya good leadership. Itu saja yang ini. Jangan salah orang bawah. Salah yang atas. Salah yang atas. Kalau yang atas tak tahu nak guide, ataupun yang atas, kadang-kadang bukan dia tak tahu.
Dia tahu. Tapi aku ni tak lama lagi aku nak pencen dah. Buat apa? Why should I rock the boat? Selalunya why should I rock the boat? Bila kita kata why should I rock the boat? So the boat will dung macam tu lah. When you don't rock the boat akan tenggelam timbul sampailah you pencen. Mat yang baru pula. Mula-mula semangat. Jadi begitulah. Tapi kalau kita kuatkan diri kita, kita kata aku nak semai benih yang baik supaya aku dapat yang baik sebagai tuaian aku nanti. Jadi again like I said, apa yang kita semai itulah yang kita tuai. Ingat, selalu ingat apa yang aku semai inilah yang aku tuai. Okey. Kita tanya pula pada Puan Rashidah, cabaran Puan Rashidah lah semasa menjadi Ketua Pustakawan. Cabaran yang paling pencabar was the internet explosion. When bila I became KP 1994, 95, at that time internet baru meletup lah. So although we only kira advanced, tapi we didn't have macam a full infrastructure. Can you imagine? We all dah ada web presence bukan, and then we had to create digital libraries, and then kadang-kadang at the beginning I only had satu komputer, semua officer kena share tau, to give them training about how to use the internet. So kita kena ada jadual every day, every officer 2 jam mesti go to use the computer lah, biasakan diri. Of course later on every staff dapat satu komputer. So that was a big cabaran, but alhamdulillah we were able to get a lot of resources lah. The other cabaran, Dato, that you said was about staffing, they always used to joke, they kata library is the rehabilitation center of the university. Staff department lain, maybe it was before your time, ada problem selalu hantar ke library because they all tahu library pandai. Is it true or not, Mazenah? Boleh rehabilitate lah. So tak apa, so when I came in, I had a few adalah staff dari jabatan lain. So, tapi when they come, when first day I talk to them, I kata, I tak kisahlah sejarah you dekat jabatan lain, saya anggap you as kain putih. So you come here, you're given your job, you buatlah yang terbaik. And then I leave it to the head of division. Kalau the staff is not performing, you all have to do something about it. Macam certain work macam at the counter, you boleh quantify kan, ataupun you boleh measure it lah. Kalau the staff is a problem, you have to give me all the evidence that staff is a problem, and then I can act on it. So I tak mau situasi di mana staff tak bagus tapi dibenarkan kekal di perpustakaan selama-lamanya sampai pension, and then we live with that person, which I think is not fair, because you are getting a gaji diamanahkan oleh university, oleh using taxpayers' money, but you are not performing. So the staff, the heads of division yang tu lah, they have got the duty lah of keeping, making sure that the staff are doing their work. Kalau ada problem, do the usual thing. First of all, kita bagi soft talk, bukan? Kita bagi oral warning, bagi soft talk, bagi 2-3 kali soft talk. Kalau tak ada, dan bagi surat peringkat jabatan 2-3 kali. Kalau masih tak ada perubahan, we'll go to pendaftar, to go to disciplinary board. Tapi I tak mau when I go to disciplinary board, I kena because the evidence tu tak strong. So you must give me strong evidence. Senang. I can give you one case of one of our library staff officer yang she had, I think, a mental problem lah, sampai couldn't perform any duty at all. So the staff always complaining to me, this staff medical leave lah, masa dekat duduk kat counter always tak berfungsi lah. So we have to do something, go to medical board lah. So
the evidence tu dah ada, I have to have the evidence now. The evidence must be quantity, quality evidence lah. Then you just talk few minutes ni, you convince the others lah that this one memang we cannot accept it. So they decided to medically board her. Tapi alhamdulillah she dapatlah some compensation kan. Tapi that's the sad story lah. So if you have staff who are no good, you try to train them lah to improve them. Kalau tak boleh, you try to do something lah. If you have to, I'm very sad now because I terminated, I think 3 staff during my term, 5 years only now. I feel very sad, but we had like no choice. But I make sure I had the bukti lah. And I go to disciplinary board, so easy to make the decision. Like let's say the staff doesn't turn up for work, so we all monitor the staff closely. So don't turn up for work. Next day, dah hantar surat lah. No, try to call him first, go to visit him at the house. And kalau still no response, then the surat will go out really lah. But you got to act quickly lah. Because problem staff can take up a lot of your time. And we don't want that, isn't it? I look at the file problem staff, the file macam ini. Then I ada so many good stuff. I should focus on the good stuff. More of my time than on the problem stuff. So that was one of the cabaran that I have about. And that's how I solved it. So my head of division, you got problem with the staff, I will do something about it. But you have to give me the evidence because you are the one working with the staff, isn't it? I say the staff is in whatever division, collect lah whatever information you want. I had one staff, I remember we all got gaji menegak melintang, isn't it? And then this one gave the staff static now. First time I dapat static, I saw the report and I called the officer. I kata, why dia dapat static? I don't see any warning letter. I don't see anything at all lah that there are the problem. Suddenly dia bagi dia static. That's not fair, I think. The staff pun sure terkejut, isn't it? So I didn't accept the report. I say, if you want give static, give me all the evidence that the staff is really teruk lah. You all know what is static, kan? Gaji tak jalan, isn't it? So you must give me all the evidence that the staff is static. Because jarang staff dapat static now. So I didn't accept it. Then he go back and I don't know what he did now. But anyway, it was no more static after that. Because you have to be fair to the staff. We all tak boleh buat judgment. I'm the chief librarian. I just listen to one side of the story. I have to know both sides of the story. So when you're dealing with staff, be fair to them. Give them a chance to improve. And if they cannot, tell them lah. You have to do something macam drastic lah if you have to. But focus more on the staff who are good lah. Pupuk them, train them, give them, motivate them, give them opportunities. So, okay. Terima kasih Puan. Daripada cerita-cerita Puan dan Datuk ni memang nampak kedua-dua tokoh ni memang seorang yang aktif lah. Tapi bukan saja aktif di dalam tugasan hakiki, Datuk dan Puan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga persatuan-persatuan lah yang ada di dalam USM dan juga di luar. Datuk boleh ceritakan sedikit tentang aktiviti dan juga persatuan yang mana Datuk juga adalah pengurusinya. Silakan Datuk. Kebanyakan aktiviti luar saya adalah selepas saya bersara. Masa bersara tu memang tak ada masa langsung. Cuma masa tu saya jadi lembaga pengurus sekolah sajalah. Sekolah sekolah Gelugur di Kastam tu dan juga sekolah Melayu tempat saya. Tempat saya bergelumang sebagai budak. Jadi selepas saya bersara daripada USM, saya terlibat dengan College Teknologi Pulau. Saya berada di sana selama 12 tahun sebagai ketua eksekutif. Macam-macam program kita bawa. Of course kebanyakan program ialah daripada USM, diploma pengurusan, diploma pemasaran, diploma farmasi
Dan lepas tu saya bekerjasama pula dengan UiTM, adalah berbagai diploma komunikasi, dan dalam 12 tahun tu hampir 1,500 pelajar saya dapat ambil tiap tahun. Dan saya rasa amat gembira kita jemput bekas Raja Pemesri Agung dulu untuk menganugerahkan diploma. Kita panggil Datuk Seri Najib Datuk Seri Najib juga untuk memberi diploma, datang ke function kita panggil Siti Hariza, beribu kena bayar pun tak apalah, kita nak mempromosikan. Jadi saya amat gembira prestasi kolej itu, sehingga akhirnya kolej tu nak dijual. Biasalah kan, kita ni nak untung cepat. Nak dapat duit cepat jual, sebab orang nak beli, sebab orang tengok tengah naik, tengah maju. Jadi begitu. Jadi bila dekat nak jual, dah proses semua dah, yang owner baru datang jumpa saya untuk saya teruskan. Tapi saya kata terima kasihlah, saya dah pencen 12 tahun dah, dan saya rasa saya nak berehat lah. Saya kata itulah yang saya sebutkan. Dan selepas itu saya dilantik, saya menjadi ahli jawatankuasa pemenang Persatuan Melayu Pulau Pinang. Lepas tu Persatuan Karya-Karya Masjid Negeri Pulau Pinang, Persatuan Mufakat Nasional Pulau Pinang, lepas tu Yayasan Mutiara di bawah YB Jahara dahulu, Yayasan Mutiara. Lepas tu rumah orang tua-tua di Seberang. Banyak lagi dah, saya pun dah lupa dah. Ada setengah masih aktif, setengah telah pun sudah pun tak ada, sebab dia orang telah capai apa yang mereka hendakkan. Jadi saya memang aktif. Sekali-sekala adalah orang jemput untuk bercakap masalah ni. Jadi saya seronok bercakap. Jadi begitulah aktiviti saya. Saya sekarang masih di lembaga pengurus Tadika Perkim. Kami mesyuarat sebulan sekali, dan kami amat aktif sekali lah dalam situ. Kami bekerja rapat dengan Perkim Kuala Lumpur. Jadi syukur alhamdulillah, saya rasa at my age of 18 years old, saya masih dapat sambung, dapat contribute lagi kepada bangsa dan negara. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Puan Rashidah juga aktif dalam PPM dan juga IFLA. Boleh Puan ceritakan sedikit aktiviti Puan untuk inilah kemasyarakatan dan juga Masa ya. di USM, think together we were president of Persatuan Wanita USM. I was the president masa Datuk bersara, and I think we gave her one of the best farewell lunch, isn't it? You remember where we sing a song about you? So that was, and then I was also the president of our Librarians Association of Malaysia when I was chief librarian at USM. And then I was the chairman of the PIBG dekat Convent Green Lane. That was when I was still working, and also involved in IFLA at the international level. I was the chairman of the Asia Oceanic section. So all this, most of it related to my library work. After I retired, I continued my work in the library work, tapi I had a kerja separuh masa part-time job dengan college swasta. It was kerja 3 hari seminggu. Dia panggil saya like advisor, dan lepas tu tukar jadi senior librarian. Kata macam senior minister lah.
mostly bagi penasihat in some training as a penasihat and a trainer. So I was part-time hampir 20 tahun sampai COVID. And then at the moment, and I was also involved in NGO, Persatuan Sahabat Kebun Botanik Pulau Pinang. Saya menjadi pengerusi lah 4 tahun when the new government took over, DAP 2008 and 2010. Masa tu ada banyak problem dekat ni, the gardens tau. I tak tahu sama ada you all ingat, there was, dia dapat 7 juta for development. Dan macam-macam dia all buat tapi tak sesuai untuk sesuatu taman botani lah. So the civil society, the friends had to be involved sampai kena panggil menteri, the Minister of Tourism yang bagi peruntukan, she also came down and kita ada perbincangan dengan dia, dengan the KS, Ketua Setiausaha of that ministry. Until they made the arches, I don't know whether any of you remember the 2 arches in the Botanic Garden. Sampai we didn't want them, they had to robohkan the arches, but that was due to the civil society involvement. So I'm still masih terlibat dengan Persatuan Sahabat Kebun Botanik Pulau Pinang dan pada masa yang sama saya juga jadi penasihat kepada Persatuan Pustakawan Malaysia. Okay, terima kasih Puan. Sebelum kita ke sesi soal jawab seterusnya, soalan terakhirlah saya kira. Betulkan saya jika salah ya Puan dan Dato', pada September 1998 di usia 55 tahun, Dato' telah dengan rasminya bersara daripada USM. Jadi apakah kenangan manis Dato' lah sepanjang menjadi pendaftar di USM dan apa harapan Dato' untuk generasi sekarang ni untuk kemajuan USM? Silakan. Assalamualaikum. Lagi sekali, saya ni nampak keras kan. Tapi sebenarnya hati saya ni halus. Saya suka sajak, saya suka pantun. Saya ni betul-betul orang lama. Jadi seperti kata orang tua-tua, hidup bahagia bukan kerana banyak orang mengenali kamu. Hidup bahagia kerana banyak orang bahagia kerana mengenali kamu. Jadi saya harap, saya rasa saya telah memberi my best to USM dan saya percaya amat percaya sekali bahawa saya sayang USM. Ya. Jadi sama seperti saya sayang staff saya semua, staff semua, saya harap mereka juga menyayangi saya. Syukur alhamdulillah di mana saja saya pergi. Kadang-kadang tak kenal pun, lupa dah lama dah. Dato'. Jadi syukur alhamdulillah. Saya katakan, ingat seperti saya katakan tadi, hidup bahagia bukan kerana banyak orang mengenali kita. Hidup bahagia kerana banyak orang bahagia kerana mengenali kita. Itu prinsip kita. Then you have many friends. Tapi satu yang saya sampai sekarang tak boleh buang, punctuality. Kalau saya janji dengan kawan saya pukul 9 tepat kena ada di sini dah. Kalau lambat saya dah naik ni. Begitu juga adik saya di rumah pun. Saya tak mahu pukul 9 kata 9:30 baru siap. Saya tak mahu. Saya kalau kawan dengan saya 9 o'clock. Saya tak so. Itu tabiat yang saya tak boleh buang. Saya cuba nak buang, dah tua-tua ni cuba nak buang tapi tak boleh buang. On time. Selalu kena on time. Pegawai saya kalau saya panggil bagi kerja, saya kata I'll see you tomorrow morning. They know when I see you tomorrow morning, before I call them up, they come up and see me first tomorrow morning. No such thing as I'll see you. No. I'll see you tomorrow morning means I see you tomorrow morning. That is one sifat yang saya tak boleh buang sampai sekarang ni. Punctuality. Tak boleh buang macam mana buat pun.
Of course lah kawan saya kata Dato, calm down, you are already jangan bagi dah tua, jangan bagi tua lagi. Jadi itu yang saya amat menyayangi USM, dan saya amat gembira dan saya rasa segala yang saya lalui itu saya rasa berbaloi. Saya rasa berbaloi sebab sayang saya pada USM, sayang saya pada staff berbaloi lah, berbaloi. Jadi saya harap staff USM akan terus berkembang selama-lamanya. Sudah umur USM pun sudah 55 tahun, betul ya? 55 tahun, betul Ustaz? 69. Yang 55 is okey. Jadi USM akan terus berkembang supaya USM terus terkenal. Saya baru ni jumpa dengan Naib Chancellor ada satu function. Saya kalau ada function function staff USM, jasa budi ke apa, saya mesti pergi. That's why I meet all the staff. Saya mesti pergi. Pendaftar baru ni tak main. Saya tanya awak pendaftar yang lepas tak main. Apa ni? Tapi saja usik, melawak aja. Jadi sebab masa tu lah saya berjumpa staff yang lama, saya dapat hidupkan kembali persahabatan. Not as a staff, not as a leader, but as friends. As friends. Jadi insyaAllah USM akan terus berjaya, dan bila saya jumpa Naib Chancellor baru ni, saya katakan something must come out of Bertam, sebab Bertam is going to expand now. We must come up with some article lah yang menguatkan Bertam is part of USM. Dan saya percaya USM can go further. USM can go further because Mereka ni tak faham. Dan insyaAllah kita semua berdoa supaya USM akan berkembang namanya berdekad-dekad lagi. Sekian. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tanya soalan terakhir untuk Puan Rashidah. Kenangan manislah sepanjang menjadi Ketua Pustakawan di USM, sepanjang bekerja di perpustakaan ni, dan apa harapan dan impian Puan untuk melihat library ni, perpustakaan ni lebih maju? Dulu saya sebelum tu nak cerita pasal kenangan manis. My kenangan manis was the day I retired now. No, listen to me, wait. Bukan sebab I'm going to retire, but you know, before I left, my dream is when I want to leave the library must be in a healthy state. I tak mau tengok staff I cuak lah, anxious lah, worry lah. What is the future like now? So I didn't want that. So one of the things, salah satu benda yang I buat tau, I make sure sebelum saya bersara, saya punya pengganti dilantik. So bila I keluar, hari ini I keluar, besok there is a chief librarian sitting on the chair. And then lagi satu, that all the policies jangka panjang yang kita ada tu, make sure they are in place lah, so that you just continue lah. Somebody has gone, because to me, yang paling penting, the organisation must continue to be healthy. You must ingat, look at when the library first started, Mr. Lim Chi Hong, Lim Hati, nama besar. Library very well known. And after that, kita try to keep up the reputation. So, we want to make sure, like we, the future leaders, I wanted to make sure that thing continues. So it is not easy to get your pengganti before you retire. Bukan, actually, I dah rancang start to bersara optional, to optional retirement. So I have to phone. Luckily, you train your officers very well. I said, you all data, phone one of your officers very good.
I said, I'm going to retire, so can you start the process lah, sebab nak cari pengganti itu is a very long process. Because memang in the library kita ada banyak staff yang bagus yang boleh ambil tempat saya. Tapi if tak ada staff yang bagus, you nak ambil dari luar, it's okay. Tapi you start the process early supaya bila I keluar, I tak mau library tak ada kepala, you know. Headless chicken, isn't it? I think you all know the situation kan. Macam during election, masa there's no prime minister, you also feel very macam you worry lah, bukan? So he was very good. So he went through the process, the interview, everything. So they sepilih lah my deputy. So if they hadn't done that process, sorry lah Dato, I was thinking I'm going to see the registrar, the Puan Fauzia Sharum. If she tak mau layan me, I'm going to see Vice Chancellor. Kalau dia tak layan me, I'm going to see the minister. Is it brave? Huh? So because I think we are such a big department in the university, so the head should be there. The continuity in leadership must be there. And I had also given a lot of emphasis to succession planning tau. So staff saya yang bagus, I bagi dia peluang pergi latihan, you know, sometimes represent me at meetings, let them go for international events. So I adalah many staff that are very good tau. So Alhamdulillah they appointed her. Then they tak keluarkan surat tawaran. Now I said, why tak keluarkan surat tawaran? Because I heard the stories. Dah appoint tapi last minute change dah. So dia kata takut lah nanti Puan Rashidah kecil hati. I said, I tak kecil hati. I'm concerned about the department, not about me, isn't it? I keluar, I'm out. Department akan kekal selama-lamanya. So it's very important that you must have the. So dia keluarkan surat. Antikan Puan Aida, very good. A very good person, good leader lah. So I got a chance to send thank you letter to all the head of departments, you know, and ask them for their kerjasama. So when I was on my last day of work, so I look around me, I see the staff, not to say happy, but they're not worried. They're all that anxious because they know the future of the library is going to be in good hands. So that was the feeling I got. I don't know whether you all agree with me or not. You nobody is crying, nobody is worried, nobody is anxious. What's going to happen to us tomorrow? We already have got our ISO already. We did our strategic planning untuk 5 tahun akan datang. So the future of the library was well laid out for you all to carry on. So that was why the last day I've got the best memories of my 28-year career dekat USM. Not because I'm going to have a lot of free time, but because of the condition in which I left the library. So there are also some sad things. So one of the things I was very sad about was this system of the dapat gaji menegak melintang. I felt the library had many good staff, tapi only 1 or 2 boleh dapat melintang, only 1 or 2 boleh dapat menegak. So if I give this person, that person not happy. So that was one of the sad things. I felt very sad when I couldn't reward my staff, but we tried to reward them in other ways, macam we had our own departmental event, or they send them for kursus, and then some of them were ada kalau ada peluang naik pangkat, they went to other departments, and also some of our librarians, they all jadi ketua pustakawan. 2 of them became ketua pustakawan at a public university, and 1 of them became ketua pustakawan at a private university . So their training was good so they all dapat career di luar USM. So that was the sad, one of the sad things. But untuk my nasihat to you all, I think the library is doing very well. You got a ramai young staff who are very eager to do new things in the library. So I'm sure the leaders are supporting them by giving them
opportunity to grow in the library. And actually, the other thing I would like to see more students reading, I don't know how to encourage students not to read just your textbooks, tapi kesusastraan. The soft, what do you call it, the arts lah, isn't it? So that kita as human beings ada more empathy, and how do you get empathy? One of the ways is through reading the good literature lah. Kita ada ramai penulis Melayu, Shannon Ahmad, Samad Said. Maybe you need to promote more of their works. Tapi I don't know how you want to do it. But I do wish the young generation will be reading more literature. Yeah. So, but I'm sure you all would do very well because you are under good leadership and a good crew of staff. Okay, thank you. Terima kasih Puan Rashidah. Untuk makluman semua atas jasa dan bakti yang telah Datuk curahkan, beliau telah menerima pelbagai pengiktirafan dan anugerah, antaranya Pingat Kesatria Mangkunegara, Pingat Jasa Kebaktian, Pingat Darjah Johan Negeri pada tahun 1990, Darjah Setia Pangkuan Negeri pada 1993 yang membawa gelaran Datuk, Pingat dan pada tahun 1995 Datuk dianugerahkan Pingat Johan Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pada tahun 2019 bersempena Convocation Komemoratif dan ulang tahun ke-50 USM, Datuk telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Sarjana Pentadbiran Awam oleh Universiti Sains Malaysia. Dan yang terkini, Datuk telah dianugerahkan Tokoh Pemenang 2024 Tokoh Kemasyarakatan. Begitu juga dengan Puan Rashidah yang pernah mendapat beberapa anugerah seperti PPM Outstanding Librarian Award pada tahun 2010, Silver Prize Consul Outstanding Librarian Award pada tahun 2015. Mungkin ada yang saya terlepas atau tidak sebut, tapi percayalah kedua-duanya adalah tokoh yang hebat yang telah USM lahirkan. Okay. Baiklah, kita sampai ke sesi soal jawab. Jika hadirin di sini dan juga di dalam FB Live ada untuk bertanyakan soalan, dipersilakan. Ya, sila-sila. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Rizal. Saya nak tanya terlebih dahulu saya nak tanya kepada Puan Rashidah. Sebab Puan Rashidah cakap dia minat polis. Kan? Jadi saya nak tanya, kalau ada berlaku perbuatan jenayah, terutama macam curi buku, koyak buka suap buku. Jadi you sebagai katalah seorang polis, macam mana you nak dapat atau kaedah macam mana you nak selesaikan masalah tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, setahu saya Ketua Pustakawan Library dia juga adalah setiausaha kepada koperasi tu, tak salah saya. Jadi nak tahu pasal apa masalah koperasi antara zaman you dengan zaman yang dah, kalau you boleh jawab lah. Itu yang kata. Kemudian soalan untuk Datuk. Saya nak tanya Datuk, sepanjang Datuk kerja, Datuk pernah terima tak tekanan daripada politik? Ahli-ahli politik ke, tokoh-tokoh politik ke? Yang pertama. Yang kedua, tadi Datuk kata 5 I. Saya duduk tunggu I yang kelima tu, saya tak tahu apa dia. Datuk hanya cerita 4 I. I yang kelima tu saya duduk tunggu, tak tahu apa I apa. Yang ketiga, saya nak tahu kenapa ICT ditutup. Since you kata you pernah ada selama 12 tahun you sebagai CEO di situ, jadi saya nak tahu kenapa Sekolah Teknologi Pulau ditutup. Sekian, terima kasih. Puan Rashidah jawab dulu. Okey, Puan Rashidah. Oh, dia jawab. Okay, masalah
budak ni dan curi buku. Yang tu kita tak ada CCTV tak at that time lah masa tu. So terpulang lah kalau staff nampak atau kita ada security guard tu kan di pintu keluar. Kalau dia tangkap student dan kita bawa ke ni lah disciplinary board lah. Tapi that's all we can do lah. Kalau I tak tahu sama ada now whether they got CCTV, I tak tahu. Sebab actually CCTV is the best evidence lah kan, CCTV. But those days kalau kita nampak budak tu or kita shock, then we will check it nah. Tapi that's all we can do lah. Kalau serious masuk disciplinary board lah. Okay, pasal koperasi, dah ni saya jadi setiausaha sejak tahun 2000 lah, 2001 kalau tak silap. So masa tu koperasi dia punya apa tu tanggungjawab utama supply books to the library tau. So masa tu library yang peruntukan pun besar. Dan sejak ni buku digital masuk, I ingat they all tak fikirlah pasal strategi baru. Dan lagi satu mereka mengembang dengan terlalu cepat lah. I think dia masuk banyak bidang. Tak fokus kepada satu bidang saja. So I think that was the when the problem started lah. Because bila you ada banyak business, your overhead pun tinggi kan. And then if you tak dapat profit pun, then you'll be losing money lah. So yang tu lah saya dapat maklumkan lah. Tapi mungkin pengarah baru, I tak tahu lah, maybe they have got their own reasons mengapa kedai buku koperasi boleh dikatakan sekarang di tahap quite serious lah kan. Dia tak boleh bayar balik saham yang staff nak bersara. Ya. Okay, soalan untuk Datuk tadi. Siapa nama cik tadi? Rizul. 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 Soalan pertama saudara ialah adakah tekanan politik masa zaman saya dulu? Dulu lain, sekarang lain. Dulu tidak ada tekanan politik langsung. Tidak ada. You are on your own, you decide. USM will refer everything yang mana yang perlu di-refer kepada council. Dulu dipanggil council, sekarang dipanggil lembaga governor university. Semua keputusan yang perlu dihantar ke sana diluluskan di peringkat sana. Pihak kementerian tidak campur tangan. Ya. Keduanya, saya sebut I itu memang 4 lah. Bukan 5, saya sebut 5 tadi. 4, sebenarnya 4. Dia iman, ilmu, insan, inspirasi. 4. Ya. Yang kenapa ICT ditutup? Saya dah terangkan tadi. Bukanlah saya nak mendabik dada. Tapi bukan Tom, Dick and Harry boleh mengetuai satu-satu institusi pengajian tinggi ataupun swasta. Jangan ingat. Dia orang ingat senang saja. Ingat any Tom, Dick and Harry, so long as you're a graduate, you boleh become. Tak boleh. Sebab banyak academic component yang perlu dilihat oleh ketua. Pertama, dia perlu memastikan kualiti perlu ada, sebab bukan saja untuk nak menepati MQA, tetapi juga untuk menepati kepuasan pelajar. Jadi the choice of pensyarah is very important. Memanglah IPTS kalau nak untung semua nak kurang. Dia tak mau lebih. Kalau sepatutnya ikut kota perlu ada 10 pensyarah,
dia nak potong. Saya tidak, I'll go up to whoever the boss is, the majikan is, I'll say no. If you do this, the students will not come. Jadi dia banyak sebabnya. Seelok-eloknya pengetua IPTS perlulah mereka yang berpengalaman daripada IPTA. Sebab dia tahu segala-gala perjalanan, segala, baik dari segi exam, baik dari segi semua, daripada A to Z dia tahu. Jadi kalau kita ambil orang yang cuma graduate, dia tidak akan tahu segala-galanya sebab dia tak pernah melalui pengalaman itu. Jadi itu yang pertama lah. Yang keduanya, IPTS masa mula-mula ditubuhkan, IPTS tak banyak. Apabila dia dah berkembang, masa saya 12 tahun saya mengelola kebun dah ada IPTS putera yang lain yang duk naik. Jadi apabila ada persaingan, kita perlu lebih hebat. Kalau kita tak hebat, dia orang akan pergi ke tempat yang lain. Jadi agaknya lah itulah sebab-sebabnya yang IPTS ditutup. Saya pun sedih tak mau dengar cerita IPTS. Mana Intan? Intan tu my staff in IPTS dulu, in ICT dulu. Lepas tu Rashidah curi dia. Jadi saya ingat mungkin sebab itulah yang akhirnya bila tak ada belajar ataupun bila kurang belajar, they cannot survive. They cannot survive. Jadi banyak masalah. Masalahnya kalau untung sikit nak jual. Ini masalah mentality. Setakat itu kot. Saya telah jawab soalan tu. Ada apa-apa lagi? Ada soalan lain? Sorry Linda, boleh saya tambah sedikit? Sebab saya pun kerja dekat college swasta, dekat library lah. Yang apa yang Datuk kata is true, you know. Kalau pengetua dia bukan seorang akademik, memang dia anggap is a business lah. So dia cuba macam cut corners tau. Dia ambil lecturer tu kena mengajar banyak bidang tau. So the quality won't be there lah. Sedangkan dengan IPTA macam you in chemistry, organic chemistry, that is your area kan. Dekat sini you got a science, then you are teaching physics, chemistry, biology. So it is, they don't realize lah that it is a big investment. So you tengok macam Sunway semua very successful. Why? Because they ada other businesses tau. Dia masuk macam construction, pembangunan. So maybe their profits from there bolehlah support, partly support their education. But now I think they are self-sustainable because very successful. So you want quality, it comes at a price. Macam library pun, they won't give much peruntukan. But when I was there, I have to fight for it now. Then they will agree to it. But otherwise, kalau they all boleh kurangkan perbelanjaan di mana-mana, they will do it lah. Macam I kerja kat office, no steno lah, no clerk lah, semua kita kena buat sendiri. Because they ni calculate lah staff cost. Yeah. Ada soalan lagi? Ya sila Puan Suhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni saya tujukan kepada dua tokoh lah. Soalan saya, boleh tak kongsikan petua ataupun tips oleh kedua-dua tokoh kita pada hari ini, tips masih kekal, cantik, bertenaga, kuat ingatan, bolehkah berkongsi dengan kami semua rutin harian, penjagaan, pemakanan, senaman dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Very important question tau. Okay. Saya kata bila orang tanya, oh you dah retired lah. I kata ya, saya bersara dari kerja penuh masa. Okay, I tak bersara dari kehidupan. I have not retired from living tau. So you buatlah apa you suka lah bila you dah retire. Katakan your interest is
You know, you nak mengaji, you nak belajar bahasa Arab, you nak tajwid, just pick something that you love to do and do it nah. Macam I enjoy reading, I enjoy doing civil society work, I enjoy, you know, reading the Quran, you know, understanding the Quran. So I fill up my time with that. And then we have good relationships now with your friends. Jangan duduk seorang di rumah and expect other people to organize your life for you. No, you just do what you want to do lah. And if you got good friends, then they will help you lah, keep you, you know, you can do things together. And the final thing I want to say is about our eating habits. Kalau bila kita muda, kita makan anything, badan kita boleh tahan. But once you dah sampai tahap ke 60-an, I can tell you badan you dah tak sama lah. You are losing muscle mass, energy pun dah kurang. So make sure you eat well lah. I will always say tambahkan protein, increase your protein, kurangkan your carbohydrate. That is the basic. You boleh makan apa yang you suka, tapi makan protein dulu. Katakan waktu pagi makanlah telur. Lepas tu you nak makan you punya sweet coffee or whatever pun, up to you lah. Tapi make sure you get your protein supaya muscle kita kuat nah. See, the main problem I find with a lot of my friends is the feet nah. Kalau kaki tak boleh jalan, how to enjoy life? You want to travel, you want to move about. So to me, that is the advice I can give you lah. Saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya kalau orang perempuan ni kalau dia buka kepala, dia bawa dia buka yang ni, semua sama macam lelaki macam ni juga lah. Putih macam tu juga. Putih macam tu juga. Bila sampai umur sekian-sekian tak usah elak lah. Dia kalau tak buh minyak hitam memang dia putih. Saya pun putih juga. Tapi pasal tutup tak nampak. Tapi on the serious point, bagi saya apa yang di dalam itulah yang di luar. Itunya. Apa yang di dalam itulah yang di luar. Kalau dalam itu sebab saya katakan iman tu amat penting sekali. Iman bukan kerana you are very religious, you semayang tak tinggal, tak, bukan. Ikhlas, sincere, semua tu benda positif yang melibatkan antara kita dengan insan yang lain. Itu yang penting. So kalau kita tak busuk perut, kita tak tikam-menikam antara kawan-kawan kita, kita sentiasa berniat positif. Jadi itu yang benda dalam. Benda dalam orang tak nampak. Tapi yang keluar itu yang Allah Maha Kuasa. Allah mengeluarkan apa yang ada di dalam. Jadi apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Kalau di dalam kita sentiasa geram, ya memang luar takkan cantik. Tak usah buat macam mana, tak usah hidung tinggi macam mana, bukan hidung pendek macam saya pun memang tak elok. Memang tak elok. Tak usah hidung tinggi macam mana, tak usah mata besar macam mana pun, memang tak elok. Sebab yang eloknya ialah apa yang keluar daripada dalam keluar. Jadi itu sebab saya burut nombor satu, iman. Kekuatan kita adalah iman. Kekuatan kita adalah kepada Allah. Iman. Kalau kita ikhlas, kita jujur, kita menjalankan apa yang sepatutnya kita jalankan kepada manusia, kepada Allah, apalah lagi, maka kita akan cantik selama-lamanya. Kita ikhlas dengan kawan. Itu sebab saya katakan tadi. Bahagianya hidup bukan kerana kau kenal banyak orang. Bahagianya hidup kerana banyak orang bahagia kerana mengenali kamu. Itu kecantikan. Jadi kecantikan itu adalah permanent. Yang itu yang perlu kita ikutkan. Sekian, terima kasih. Tak cakap. Terima kasih. Ada lagi ke last question? Kalau ada? Tak ada ya? Ada. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnani. Saya nak mohon satu macam tips dan petua jugalah. How to become an idol
in our profession. Terima kasih. Macam mana nak jadi idol? Actually, dalam hidup kita, my aim, I just want to be the best librarian. I tak mau jadi idol. So, but in the process of being the best librarian, you become somebody's idol. So we don't plan to be an idol. Macam when I was masa muda, I kata I nak pergi conference, I want to do the best in my job lah. I nak pergi conference, satu conference tempatan, satu conference wilayah, satu conference antarabangsa. But tak tahu macam mana itu rezeki Tuhan, I terlibat dengan pelbagai bidang. Tapi I just go on like that lah. And then I realised that when you are good, people will recognize you down. Macam when I was working at USM Library, I got a award fellowship from the US Embassy. I tak minta pun. Suddenly I get a letter from the ambassador, US ambassador, say you have been selected for a 1-month scholarship. Bukan university pun yang nominate saya. I tak tahu siapa yang nominate saya. Maybe another librarian. So you don't aim to be an idol. You aim to be the best whatever you are lah. You aim to, as a human being, as a professional. And then when people look at you, and then you become their idol lah. The other thing I want to tell you is when people are terrible, isn't it? Don't say anything because kita boleh belajar dari yang tak baik pun Kita jangan ikut contoh dia. We don't use them as an example lah. We don't be like them. Okay. Sebagai jawapan ni tak boleh direct lah kan. Saya bagi tahu saya bila saya menjadikan seorang naib chancellor sebagai idola saya. Okey. Saya menjadikan seorang naib chancellor sebagai idola saya. I have served so many naib chancellors. Tapi seorang idola yang saya belajar dari dia. Yang saya belajar dari dia adalah seorang daripada kerajaan PTD dan seorang di USM. Saya tak mau sebut nama lah kan, tak ni sebut nama. Di PTD saya belajar seorang tu semangat nasionalistik dia amat kuat sekali di masa saya di Mantan Tadbir dan diplomatik. Dan dia tunjuk semangat itu sampai kita sendiri pun merasa, I want to do as what he has done. Dia tu jadi idola sebab bapa dia telah dibunuh oleh pengganas. Mazam dulu lah. Jadi bila bapa dia dibunuh oleh pengganas, semangat dia memang kuat. Semangat kebangsaan dia amat kuat. Amat kuat sekali. Dan itu saya belajar semangat kebangsaan dia, semangat kecintaan kepada negara, kepada bangsa, kepada negara amat kuat. Jadi seorang itu saya belajar, betul-betul saya belajar daripada dia. Itu sebab lepas tu saya buat program masa di JP, saya buat program pergi ke semua sekolah menengah, hampir semua sekolah menengah tiap-tiap negeri, menggalakkan budak-budak, utama sekali budak-budak Bumi Putera untuk melanjutkan pengajian ke universiti, apply beasiswa dan sebagainya. Sebab semangat yang saya dapat daripada dia. Di universiti, seorang yang saya suka cara dia mengadakan mesyuarat. Sebab dia as Vice Chancellor, he has to head the Senate meeting. Kan? Jadi kalau orang lain memang nak geram lah. Macam-macam yang dia soal, macam-macam semua tak kena. Tapi he remain his cool. He remain his cool until the end. Okay? Ada lagi. Siapa nak bercakap? Oh, semua nak bercakap. Habis dah semua dah. Okey dah, habis dah semua dah. Habis dah bercakap dah. Habis dah. Okey.
Saya berpendapat begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebabnya. Ada apa? Ada siapa-siapa yang bangkang lagi? Sengak. Tak apa nak bangkang lah. Jadi saya belajar. Saya belajar cara dia mempengerusikan mesyuarat, cara dia membuat keputusan, cara dia memberitahu apa sebabnya dia buat keputusan itu. It was a nice, very nice conclusion. So that I learn a lot. Ya. Jadi kalau kita nakkan staf kita menjadi idola kita, maka kita perlu mengikut yang terbaik yang kita boleh dapat daripada orang luar. Pasal itu saya kata awal tadi, ilmu bukan saja daripada buku. Ilmu adalah segala-galanya. Ilmu adalah pengalaman. You belajar daripada pengalaman. Baik pengalaman awak sendiri ataupun pengalaman daripada rakan-rakan yang lain. Jadi awak belajar. Kalau daripada awak sendiri, awak belajar pengalaman pahit, awak buat keputusan itu salah. Awak belajar. Jangan kita morong sampai lama sebab kita buat keputusan yang salah. Belajar. Kita belajar. Kita semua bukan perfect. Kita belajar. Soalnya, kita perlu jangan berhenti belajar. You are a student to yourself all the time. Remember, you are a student to yourself all the time. So, bila kita kumpul yang ini semua, itu akan menguatkan kita lagi. Saya bukan main-main terus tidak. Saya pun melalui proses. Baik dalam kerajaan ataupun di USM. Saya melalui proses, saya melihat, saya tengok. Jadi bila kita ambil itu semua sebagai pengalaman, berarti kata, and that will reflect on your leadership. When that reflect on your leadership, orang bawah akan respect you. Then ada masanya orang bawah respect the chair, not you. Ingat, bila kita pemimpin, orang bawah sebab takut saat ni takut tak naik pangkat, takut saat ni kena disiplin. Jadi they don't respect you, they respect the chair because you are the pendaftar. Therefore takutlah disiplin semua depa yang kontrol. Takut macam-macam takutlah sebab they respect the chair. I don't want you to respect the chair. I want you to respect me. When I want you to respect me, I have to do two things. One, to improve my leadership. To jaga my staff. Because when it comes to pelanggan, kepuasan pelanggan is very important. When others talk, misalnya lah, dia ketua Pustakawan, dia tu good lah. 10 orang mengatakan good, Allah mengiyakan apa yang 10 orang tu cakap. Allah sentiasa mendengar, melihat apa yang kita buat. Jadi kalau 10 orang kata mengarut, memang akan mengarut. Sebab Allah mengiyakan. Kan tiap-tiap percakapan yang keluar adalah doa. Jadi kalau kita doa yang baik, baiklah jadinya. Kalau kita doa Allah, lauzi lah jadinya. Jadi kita kena ingat. Itu sebab iman adalah amat penting sekali. Jangan interpret iman as hanya amal ibadah. Ya? Itu yang saya pentingnya. Jadi insyaAllah saya percaya dengan pengalaman yang kami keluarkan hari ini, insyaAllah diharapkan kalau tak banyak pun ada sedikit dapat menjadi panduan kepada anda sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah bertanyakan soalan sebentar tadi, dan terima kasih kepada Datuk dan Puan Rashidah atas perkongsian yang sangat berharga pada hari ini. Sebagai tanda penghargaan kepada Datuk Hajah Siti Mazenah dan Puan Rashidah Begum,
Kami dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Arinawati Ayub diiringi oleh Timbalan Ketua Pustakawan Puan Radia Banuja Mohamed dan Puan Sukmawati Mohamed bersama Encik Nur Azan Ibrahim Ketua Arkib USM untuk menyampaikan cenderahati kepada panel pada hari ini. Dengan segala hormatnya, mempersilakan Yang Berbahagia Dato Hajah Siti Mazenah Saad dan Puan Rashidah untuk menerima cenderahati. Silakan. Terima kasih. Silakan Puan Rashidah. Terima kasih diucapkan kepada semuanya. Maka dengan itu berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kepada Dato' dan Puan Rashidah yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi maklumat bersama para hadirin. Saya mewakili Arkib USM dan Perpustakaan Universiti Sains Malaysia mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir ke program ini. Sekian saja untuk hari ini. Sekiranya terkasar bahasa atau tersilap bicara semasa saya mengendalikan program ini, saya mohon kemaafan. InsyaAllah bertemu lagi pada program-program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum semuanya bersurai, kita tangkap gambar dululah.